귀신론에 대해서. Христос шумаха. 데모놀로지. 데모놀로지. 귀신론인데요. 먼저 제가 귀신을 보았던 경험으로부터 좀 얘기를 시작할까요? За би өөрөө шитгэл харсан одоо туршлаасаа болцсон гэж болж байна. Тэгвэл болох уу? Amen. Yes, yes, 어렸을 때 여러분들 뭐 밤길을 다니다 보면 귀신에 대한 막 으시시한 그런 경험을 많이 했을 거예요. Мэдээж хүүхэд байхдаа та нар ингээд чөтгөрийн тухай янз янз юм шөнө орой олсоо хаана явж байхдаа тэр татам чөтгөрт энэ юу гэсэн юм яриа цуу өгнөд сонссон л байгаа тийм ээ. 그랬을 때 여러분들은 그 귀신이 어떤 이미지로 느껴졌습니까? Харин яг тиймэрхүү яриа хүүхэд байхдаа ч юм уу ямар нэгэн байдлаар чөтгөрийн тухай сонсохдоо та нар яг ямар байдалтай юм уу ямар дүр төрхтэйгээр бодож төсөөлж эхэлнэ. Can you draw in whiteboard? Тий нэг сэрэ ирсэн тэгээс үлдээ. Тийм зурхаа. Зурхан байна зураарай. Чи 이거 보시고 먹으시고 They still exist? 여전히 그런 귀신이 존재하는가요? Яг үнэхээр бид нэр бодож байгаа тийм амар айдсын чөтгөр гэхээр нэг аим шиг төрүүлсэн эвэрс оёотой сүултээ аим шиг тийм байдаг болоо. сэргээрээ. Яан зураг сүүд шиг. Хандаа. За юу. Энэ эдэн цэцэрлэг дээр хамгийн үзэсгэлэнтэй нь байсан шүү дээ. 맞습니다. За 아름다운 모습으로 юу 아름다운 모습? Энэ эдэн Garden of Eden, the Satan used most beautiful animal. Яг харж байгаагүй ш. I wanna see the leg. Ямар ч төр гэдгээс хамаарна. 귀신이 누구 Оцоогүй ш тэгээ үнэ. 귀신이 누군지 알아서 다르다 보이는 모습. Царайлэгчтэй. 말을 알려줘. 이 스타일도 яг зүйл. За, усад зурж 제가 말하려고 나 이런 일이 길гсэн үг ерөөсөө л. 귀신에 대한 이미지는 문화에 따라서 다릅니다. Нэгсэндээ яг чөтгөрийн тухай ойлголт гэдэг бол соёлыг дааж бас өөр байдаг. 만약에 여러분들이 영국인들이었더라면 магадгүй та нар англичууд гэж бодоод үзэх юм бол 여러분들 아마 드라큘라에 대한 ингээд нэг кинонд гардаг шиг те чөтгөрийг өөрөөр төрсөн гэж. 만약에 여러분들이 중국인이라면 магадгүй та нар ингээд хятад гэж бодох юм. 강시 чөтгөрөд хятад юу гэдэг лээ? 강시 яа эсвэл And if you're Korean 만약에 한국인이시라면 무슨 인간 엄청 많다는 잠깐 차가운 없었다. 시집까지 아는 내가 쓴다. 처녀 귀신. 군대에서 가고 자도 무스기. 네, 제일 무서워요. 그 관계. 이처럼 그 귀신에 대한 그 이미지는 그 문화와 관념에 따라 틀려요. 내가 쓴다 чөтгөрийн тухай ойлголт нь улс орны соёл, хөгжил, тэгээ тэр хүний үзэл бодлыг дагаад өөр төрслөгддөг. 그 의미는 무엇이냐면 그런 이미지는 그 귀신의 실체가 아니라는 거예요. гэтэл энэ маань юу гэсэн үг гэвэл яг тэр дүр төрх соёлыг дагж байгаа тэр илэрхийлж байгаа тэмдэглэл нь тэр чөтгөрийн бодитыг илэрхийлдэг гэж үгүй юм аа. чөтгөр яг тийм байдлаар амьдардаг гэсэн үг биш. 그것은 귀신이 실제하지 않는다는 말이 아니고 그런 귀신의 형상이 다 다르다는 것은 그 형상 자체가 실제가 아니에요. 얘는 욕수가 그 чөтгөр бодтой амьдралгүй гэсэн үг биш. чөтгөрийн бодит дүр төрх нь тэр илэрхийлэл биш гэсэн үг шүү. 그런 дүр төрхөөр илэрхийлэгддэг гэсэн үг. 그러면 이런 형상을 벗겨낸 참다운 귀신의 실체는 뭘까요? Тэгвэл энэ дүр төрхөөс гадагшаа гарах. Яг одоо энийг болоо яг жинхэнэ чөтгөр гэж юу нэг вэ? Сатаны сүнс. сүнс. Яа. Сатаны сүнс. 그러니까 여러분들이
그것도 악한 여러분들이 어떤 형상화되어진 귀신을 떠올리는 한 그것은 사실은 실제 모습은 아니에요. Нэг өсөндөө та нарын ямар нэгэн боддоор чөтгөр юм шүү гэж эмгтэн хүн янз янзын төсөөлөхгүйгээр тийм та нарын төсөөлөл байхгүйгээр яг чөтгөр гэж юу вэ? Моосонс гэж юу вэ гэдгийг л асууж. 그 말은 그렇다고 해서 귀신이 없다는 말은 아닙니다. Тэгвэл би юу гэж хэлэх гэж байна? Чөтгөр байхгүй гэсэн үг бол бас биш. 귀신은 오히려 옛날보다 지금 더 교묘하고 더 가깝게 우리와 함께합니다. Чөтгөр гэдэг маань харин бүр урдынхаасаа илүү өнөөдөр бидний бүр илүү ойртсон оршиж байгаа. Тэр өөрийгөө нууж чадчихна гэдэг чинь тэр чинь чөтгөр хөөх. Ким мосоос сүнгэс итаго ким жаги мосоос сүнгэс итаго ханга кигэ киши. Бурхнаас холдуулах бүх зүйлийг хийдэг тэр сүнслэг ашиг өгдөг. Өшөө. Одоо Яг чөтгөр гэж юу вэ гэдэг асуу. одоо явагдаад дэлхийн суурил одоо арчж чинь гэдэг шүү дээ. Одоо тэгээд эко юу юм олон гэдэг шүү дээ. Дэлхийн тэр юм чинь одоо юм хатаа дэлхийн рүү Тэр огтхон юу яг чөтгөр гэж юу вэ? архив бүхний чинь зүтгэр бий болоо. Хантайдан чөтгөр гэж юу? Мачмаг нарын онноо хамаг ким чачаага кишнаа. Маг чөтгөр гэдэг тодорхой тушаач. Бурхнаас холдуулдаг ажлыг хийдэг л. 하나님께서 떨어지기 위해서 모든 악한 일을 쓰는 유혹을 하는 거죠. 사탄과 사탄의 군대들이지. 오케이. 자, 이제 여러분들이 참다운 귀신의 실체가 무엇이며 귀신이 무슨 활동을 하는지에 대해서 이제 궁금해졌습니다. За та нар үнэхээр чөтгөр гэж яг юу вэ? Тэр бодтоор яг юу хийх юм бэ гэдэг ингээд таамаглал төрж байгаа биз? 진정한 그 귀신의 정체를 알려면 우리는 성경을 통해서 봐야 돼요. Тэгэхээр үнэхээр яг жинхэнэ чөтгөр гэж юу юм бэ? Чөтгөр гэж юу юм бэ гэдэг нь бид Библийг харах. 그 성경에서 말하는 귀신이 아닌 것은 어쩌면 거짓 귀신의 속임수일 수 있어요. Нэг өсөндөө Библиэлд байхгүй бодхоор зүйл байвал тэр бол чөтгөр биш. 왜냐하면 귀신의 가장 주특기는 자신을 속이는 거예요. Нэг өсөндөө 자신의 정체를. чөтгөр гэдэг маань өөрийгөө яг өөрөө түрүү хийх болохгүй гэсэн чинь өөрийгөө нууц чаддаг. Өөрийгөө илэрхийлэхгүй. Тэр нууц чаддаг төрхөнд хөрчдөг. 그러니까 옛날 사람들은 귀신의 실체를 많이 인식하고 살았어요. За тэр үеийн хүмүүс болохоор чөтгөрөг болохоор амар аимшигт төсөөлж тээ аимшигтайгаар төсөөлжсэн бодит төрхийг мэдэхгүй. 그런데 오늘날 현대인들은 소위 과학 시대를 산다고 하면서 귀신의 얘기를 하거나 하면은 우습게 생각해요. За гэтэл өнөөдөр болохоор зэрэг шинжлэх ухааны үүднээс ч гэсэн чөтгөрийг ярихаар инээдтэй сонсоод бодлоо бодит байхгүй. 그것은 그만큼 귀신이 그만큼 자신을 속이고 있다. Миний нүгс өөрөөр чөтгөр яг энэ хэмжээгээр өөрийгөө бодит байдаг нууц чаддаг. 현대인들은 아주 철저히 속고 있는 거예요. Нэгсэндээ одоо орчин үеийнх нэг хуурч байгаа гэсэн чөтгөр гэдэг чинь байхгүй шүү дээ. 여러분 에베소서 6장을 보면 Эфес номын 6-ыг харах юм бол 거기에 우리의 싸움이 하늘에 있는 악의 영들과 공중 권세자들과 대상으로 бидний дайхан сүнсний дайны маа гэж хэлсэн мэт тийм үү? 그런데 현대인들은 특히 그리스도인들조차도 귀신이 없다고 말하는 사람들이 많아요. Гэтэл одоо өнөөдөр Библиэлд тийм үг байж байгаа ч өнөөдөр орчин үеийн хүмүүс ялангуяа Христэд итгэж хүмүүс хүртэл чөтгөр байхгүй гэж үздэг. 그렇참 이상하죠. 성경에서는 귀신의 존재와 활동을 그렇게 많이 말하는데 그리스도인들 중에는 귀신이 없다고 말하는 사람은 Тэгвэл 많아요. сонирн биш үү? Библиэлд ингээд чөтгөр байдаг. Бидний дай бол сүнсний дай гэд илэрхийлээд байхад итгэгч хүмүүс чөтгөр гэж байхгүй гэж ярина гэдэг. 결국 그들은 속고 있는 거예요. Яагаад гэвэл тэд нар хуурдагдаж байна гэсэн. 자, 그러면 이제 제가 귀신을 다뤘던 얘기를 좀 하겠습니다. За одоо тэгвэл би чөтгөрийн тухай жоохон ярив.
그때 제가 제 나이 20대 중반, За би нэг 20 гараад явж байсан үе байгаа. 그때 아직 결혼하기 전이었겠죠. Гэрлэхийн өмнөөс 그때 제가 신학생으로서 어느 교회에서 전도사로 일하고 있었습니다. би Библийн сургууль оюутан бөгөөд өөрсөө нэг чамдуусаа гэдэг үйлчлэл хийж байсан. 항상 하는 것처럼 예배가 끝나면 제가 예배 정리를 하려고 교회 여기저기를 다녔어요. Нэг өсөндөө миний тогтмол хийдэг үйлчлэл бол ер нь мөргөж дууслаа, хүмүүс явлаа, сүнж болгонаа цэвэрлээд бэлдээд ингээд би бүгдийг ганцаараа хийдэг байсан. 근데 어느 날 토요일 날 밤에 잠자다가 꿈을 꿨어요. Гэтэл нэгэн өдөр хагас өдөр байсан унтж байгаа зүудэлсэн байгаа. 꿈속에서 이런 장면이 펼쳐졌어요. Гэтэл зүудэн дотор нэг юм болсон. 꿈속에서 내가 예배당 정리를 하고 있었습니다. За зүудэндээ би ингээд нөгөө хийдэг үйлчлэл хийж мөрлийн дагмаа цэвэрлээд хийх ажиллаа хийдэг. 모든 교인들이 다 갔는데 сүрэмж болон итгэгч нар бүгд явцсан. 저쪽에 보니까 어떤 한 아주머니 한 분이 웅크리고 앉아 있어요. Гэтэл яг тэгэл байжсэн чинь нэг эмэгтэй тэнд ингээд доошоо томхооцсон. сууж харсан. 그래서 제가 다가가서 물었어요. Тэгээ би очиод ойртож очиод асуусан. 왜 아직 안 가세요? Яагаад явахгүй юм бэ? 그랬더니 이분이 말씀하시기를 Тэр хүн ингэж хэлсэн. 아우 전도사님 저 배가 너무 아파서 일어나지도 못하겠어요. Би гидээс маш их өвцөн учраас босож чадахгүй байна. 제발 저를 위해서 기도해 주세요. Миний төлөө залбирч өгөөч. 그래서 제가 그 아주머니를 데리고 밑에 층에 기도실이 있었는데 그로 데려갔어요. За тэгээд би нөгөө эмэгтэйг дагуулаад доод давхарлуу залбирлын өрөөд өгсөн. Тэгээд тийш орсон. 그래서 이렇게 마주 앉아서 제가 이제 기도를 시작하는데 Тэгээд 어디서 харсууж байгаа залбирсан. 기도를 시작하는데 그 아주머니에게서 좀 다른 이상한 반응이 나타난 거예요. Гэтэл залбирч байхад тэр эмэгтэйгээс сонь үзэгдэл харагдчихсан. 보니까 이제 귀신의 인격이 그 아주머니하고 다른 귀신의 인격이 막 드러나기 시작했어요. Нэгсэндээ нөгөө эмэгтэйгээс чөтгөрийн жаврал гарч ирж харагдчихсан. илэрхийлэгдчихсэн. 그래서 저는 그 아주머니를 향해서 예수 그리스도의 이름으로 귀신아 떠나가라 이렇게 명령했죠. Тэгээд тушааж тэр эмэгтэйг 예수님을 зай. 그랬더니 이 아주머니가 쓰러지더라고요. Тэгээд нөгөө эмэгтэй унтчихсан. 그러더니 한참 후에 일어났어요. Нэг хэсэг хугацааны дараа босож ирсэн. 그러더니 일어났더니 막 오므러지면서 하나도 안 아프다고 그러더라고요. Тэгээд босож ирэл ерөөсөө өвдөхгүй юм баярлцтай хөдөлж ирсэн. 이제 그런 꿈이었습니다. За энэ бол зүг. 저는 꿈꾸고 다 잊어버렸는데 За би зүудэлчээд ингээ өнгөрсөн 그 байна. 다음날 주일날 아침이죠. За дараа 그래서 이제 예배가 다 끝나고 모든 사람들이 다 집으로 갑니다. за бас л ингээл мөргөл хийгээл доосон бүх хүмүүс явсан. 저는 예배당 이곳저곳을 이렇게 정리합니다. За би тэгээд бүх нэг хийх юм хийгээл янзлаад байсан. 근데 바로 그 아주머니가 바로 그 자리에 앉아 있는 거예요. Гэтэл яг зүудэндээс шиг нөгөө эмэгтэй чи тэгээд байж. 그러니까 제 머리가 쭈삣했어요. Яг нөгөө зүудчгээр миний ус ингээ дарцаж ирсэн. 아니 이거 개꿈이 아니구나. Яна тэр зүуд шиг болоо. 그래서 저는 꿈에서 한 그대로 그 아주머니한테 가서 물어봤어요. За тэгээ яг зүудэндээ болсон шиг яг тэр эмэгтэй очиад асуусан байна. 그래서 그 아주머니 꿈에서 본 그대로 아프다고 기도를 해달라고 그래요. Тэгсэн чи яг л бүр ингээ зүудэнд шиг өвдөж юм залбирч байж байгаа байсан. 그래서 저는 꿈에서 본 그대로 그 아주머니를 데리고 기도실로 갔어요. За би тэгээ залбирлын өрөөр аваад нөгөө өрөөрөө аваад орсон байна. 기도를 시작했을 때 꿈에서 본 그대로 그렇게 되어졌어요. Яг залбирч байхад яг зүудэнд болсон шиг яг тэр зүйл болсон. 그래서 이제 결국 그 아주머니에게서 이제 다른 인격이 자꾸 드러나기 시작했죠. Яг ингээд эцний яасан гэхээр яг тэр эмэгтэйгс чөтгөрийн дүр төрхийг харсан. 그건 전 벌써 꿈에서 경험을 했기 때문에 두려움이 없었습니다. Харин би зүудэндээ туршласаа цоож айхаагүй. 전 꿈에서 본 그 가이드라인을 따라서 그대로 했어요. Нэг өсөндөө зүудэнд харагдсны дагуу би яг хийсэн. 그랬더니 그 아주머니가 푹 쓰러졌어요.
За тэр нэг эмэгтэй унаад өгсөн. 그래서 이제 여유 있게 찬송을 한 장 불렀어요. Тэгээд өөрөө мэдж байгаа юм чинь тэр эмэгтэй онцгой амьтанд болоосгосон. 찬송을 한 두세 절 부르고 나니까 아주머니가 후두둑 일어났어요. Нэг хоёр удаа ингээд амьтанд бодуулж их нөгөө эмэгтэй босоод ирсэн. 그러더니 일어나서 몸을 움직이더니 하나도 안 아프다고 계속 좋아했어요. Хөдөлж ингэж үзснээр ерөөсөө нэг ч өгдөг байна. 할렐루야. 아멘. 그때 저한테 굉장히 그 체험이 인상적이었어요. Тэгээд яг үнэ ихэд анхны байсан болохоор тэр аяг хэцүүлээ. 그러면서 이 귀신의 영향에 의하여 이 아주머니가 이렇게 아팠던 거구나 하는 걸 알게 됐어요. Тэгээд бас чөтгөрөөс болоод тэр нөлөөллөөс болоод энэ эмэгтэй ингээ өвцөн байна гэдэг өөрийнхөө биеэр мэдэрч. 그래서 귀신이 쫓겨나고 나니까 아팠던 게 사라진 걸 알았어요. За тэгээд чөтгөрийн хөөсний дараа өвдгөө болсон гэдэг бас мэдэж авлаа. 근데 그 일이 있고 난 다음에 저에게 비슷한 일들이 계속 있게 됐어요. Гэтэл яг түүнээс хойш надад бол ингээ яг адилхан зүйлүүд тохиолдож эхэлсэн байна. 그래서 저는 이제 교회 내에서 아픈 사람들이라든지 또 큰 좀 정신적인 문제가 있는 분들을 기도해 주기 시작했어요. За тэгээд энэс хойш одоо өвдөж байгаа хүмүүс надад ирдэг болсон мөн сэтгэл санааны асуудалтай хүмүүс надад ирж залбиралт болсон. 어떨 때는 그런 꿈 같은 걸 미리 보는 경우도 있었고 Зарим үед бол урдчлаад яг зүүд шиг ингээ зүүдэр ингээ урдчлаад харуул зүүдэр ингээ Дүрслэн. Имиж. өвддөг. Демонс имиж. 이미지 꿈속에서 그 아주머니 통해서 보여줬던 그 귀신이 인격 걔가 어떤 이미지 Is it not certain? 그 무슨 형상은 없었어요. ямар нэгэн тийм дүр төрхөл байхгүй тийм 나가 дүр төрхөл байхгүй. 이제 그 후에 저에게 많은 경험들이 있게 Яг 됐는데 өсөндөө надад тэрнээс хойш маш олон зүйлүүд багтаад би одоо туршлага хийж гэж байгаа. 대개 그 귀신들의 그 형상은 뭐 도깨비나 드라큘라 같이 그렇게 나오지 않아요. Гэтэл тэр чөтгөрүүдийн яг дүр төрх нь болохоор тэр канондар гардаг шиг бидний төсөөлөл шиг амар эвэртэй сахалтай сүлтэй байж харагдаагүй. 처녀 귀신 같은 것도 한 번도 안 왔어요. Би зөвөр одоо гэсэн ямар нэгэн тэмдэр тэргээр чөтгөрөөр харахгүй. 그러나 어떤 느낌이 있었습니다. Гэхдээ надад нэг мэдрэгддэг зүйл. 종종 어떨 때 그것은 마치 한 가지 예를 더 드릴게요. За нэг зүйлийг жишээ олоод хэлье. 어떤 교회에서 저를 그 말씀을 전해달라고 초청을 За нэг 했거든요. сүмээс намайг үг дамжуулж өгч болсон байгаа. 그래서 몇 주 전부터 그걸 준비하면서 기도를 했습니다. Тэгээд хэд хоногийн өмнөөс нь эхлээд ингээд залбирангаа бэлдэж эхэлсэн. 그런데 그 교회에 가기 하루 전날 밤에 꿈을 꿨어요. За тэгээд очих урд өмнө нь биш үзсэн байна. 꿈속에서 제가 그 교회에 있었습니다. За зүүдэнд болохоор би тэр сүмд байсан. 제가 한 번도 가보지는 않은 교회였었지만 Би ерөөсөө явж очиж үзээгүй сүм байгаа. 꿈속에서 저는 그 교회에 Тэр 있었어요. зүүдэндээ би тэр сүмд байсан. 그런데 그 교회의 뒤편에 이런 어떤 검은 구름과도 같은 기운이 느껴졌습니다. Гэтэл надад болохоор тэр сүмийн яг ардлын хэсэг болохоор яг ийм хар уул мэт гэдэг сонин тийм мэдрэмж. 저는 그것이 그 교회를 쌓고 있는 어떤 답답한 그런 죄 이런 부분이라고 깨달았어요. За тэрийг ингээд тийм хар уул шиг юм надад мэдрэгдэнгээ тэр сүмд гарч байгаа тэр сүмийн асуудал гэм нүглүүд юм байна гэж мэдрэгдсэн. 그러면서 또 그 다음 장면은 그 교회의 그 앉는 줄에 두 번째 줄에 어떤 여인이 이렇게 엎드리고 있었어요. За гэтэл яг ингээд сүм жолооноос хамт эхний самтлаас хоёр дахь юм нэг юм ихтэй доошаагаад ингээд байж байгаа дүр харагдсан. 그런데 그 여인에게 문제가 있다는 것을 제가 느끼게 됐어요. Гэтэл тэр эмэгтэйд асуудал байна би мэдэрсэн. 그래서 기도해 줘야 되겠다 생각했어요. Тэгээд би залбирч өгөх хэрэгтэй юм 이제 гэж 꿈에서 бодсон. 깼습니다. За тэгээд сэрсэн. 그 다음날 저는 그 교회로 갔어요. За тэгээд маргааш нь би тэр сүмрээ очсон байгаа. 갔을 때에 저는 무엇을 전해야 될지
고민할 필요가 없었어요. Нэг өсөндөө би тийш явахдаа юу дамжуулах вэ гэж санаа зовлонтой байгаагүй. 저는 가자마자 말씀을 전하자마자 저는 꿈에서 봤던 그 부분을 지적을 했습니다. Нэг өсөндөө би очиод үгийг дамжуулангаа яг тэр зүйтэндээ үтсэн зүйлсээ. 그래서 이 교회에는 지금 무거운 어떤 짐이 눌려 있는데 그 부분을 먼저 해결하기 위해서 회개해야 된다고 말했습니다. Тэгээ юу гэж хэлсэн гэхээр энэ сүм чуулган ямар нэгэн асуудал байгаа учраас тэрэнд дарагдсан байна. зөрчилтэй байна. Тийм учраас зураг гимшцгээ гэж уриалсан. 그랬을 때 그 교회에 그 경건한 그 어떤 회개의 분위기가 막 시작됐어요. 그때 тэнд яг хүндэтгэлтэй гимшил явагдаж эхэлсэн. 그때 이제 제가 회개 기도를 선포를 했죠. За би гимшлийн залбирлыг уриалсан байгаа, тунхагласан байгаа. 그래서 사람들이 기도하게 되는데 За тэгээ хүмүүс ингэ залбирч эхэлсэн. 요 앞에 두 번째 줄에 어떤 아줌마가 이렇게 웅크리고 엎드려 있는 거예요. За гэтэл нөгөө яг хоёр дахь нэмний сандал дээр нөгөө эмэгтэй даашаад. 그래서 제가 꿈에서 본 그 여자인 걸 알았죠. Тэгээ би зүудэндээ харсан тэр эмэгтэй байна гэж мэдсэн. 그래서 그 교회 담임 목사님에게 부탁을 했습니다. За тэгээ би тэр сүмийн пасторс гуйсан байгаа. 목사님 저분을 좀 이렇게 데려놔 주실래요? Тэр эмэгтэй нэшин дагуулаад гадаад ирээч. 그랬더니 그 목사님이 당황하시더라고요. Гэтэл нөгөө пастор сайн мэдсэн тийм. 누구요? хин тэр ингэ сайн байдаг. 그래서 바로 저분이요. 그랬어요. За тэгэл тэр эмэгтэй хэлсэн. 그래서 그 담임 목사님이 가서 그 여자분을 좀 오라고 이렇게 해가지고 데려나옵니다. За тэгээд нөгөө пастор эмэгтэй дагуулаад ирсэн байна. 근데 이 여자가 제 앞에 서자마자 Гэтэл тэр эмэгтэй миний өмнө зогссон. 막 벌벌벌 떨기 시작합니다. Чичирч эхэлсэн. 계속 떠는 거예요. 그 үргэлжлэн чичрэлсэн. 그래서 저는 귀신을 쫓아야 될 걸 알게 됐어요. Харин би тэнд чичрэх хөөхстэй байна гэж мэдэрсэн. 그래서 다른 말 하지 않고 바로 귀신아 나가라. Би өөр юу ч хэлээгүй Есүс чичрэг зайл гэж хэлсэн. 그랬더니 이 여자가 그냥 쓰러졌어요. Нөгөө нэг томатсан. 그 여자가 일어났을 때는 이제 회복이 된 것 같았어요. Харин босоод ирэхдээ тэр эмэгтэй жоохон сэргсэн юм шиг байсан. 어떤 그 내막이 있었는지 전 자세히 몰라요. Яг үнэ ихэд ямар асуудал юу хин юм бэ гэдгийг мэдээгүй яг тодорхой. 그런데 분명한 것은 하나님께서 그 교회에 그날 집회를 통해서 뭔가 회복을 하기 원하셨고 Харин ямар ч байсан бурхан тэр эмэгтэйгээр тэр гимшлэр дамжуулан тэр сүм чуулган дээр шинжлэлтийг л хүсэж байсан. 그러기 위해서는 교회가 좀 이런 전체적인 회개가 필요했다는 거고요. За тэр сүм чуулган бүгдээрээ нэг тэр ийм гимшил хэрэгтэй гэдгийг ойлгуулсан. 특별히 그 어떤 여인에게서 그런 무거운 귀신의 그런 문제가 해결되어져야 된다고 하나님 보시고 Тэгээд онцгойлон тэр эмэгтэйгээр дамжуулан тэр хүнд мос усыг гаргах ийм хэрэгтэй гэдгийг өгсөн байна. 이처럼 사실 저에게는 이런 얘기들을 말씀드린다면 한이 없습니다. За тэгээд ийм зүйлийг яг өгнө маш олон зүйл байна. 저는 그래서 성령님을 전적으로 신뢰해요. Тийм учраас би яг ариун сүнсийг найдаж боддог гэдэг. 성령님께서 먼저 말씀해 주시는 것은 분명하기 때문에 내게 말씀하셨다는 거예요. 아리ун сүнс урьдчилж надад ингэж харуулж хэлдэг учраас би яг түүнийг авах гэдэг учраас би батлаа. 아무래도 좀 한두 가지만 더 말씀드릴게요. За бас нэг юм хэлээ. 왜냐하면 여러분들을 통해서 제가 기대하는 게 많기 때문에. Яг л би та нараар дамжуулж маш гайхалтай зүйлүүд хийнэ гэдэгт итгэж байгаа. Найдаж байгаа. 마가복음 16장 17절에 보면은 너희가 내 이름으로 귀신을 쫓아낸다고 했죠. Марк номын 16-гийн 17-д та нар миний нэрээр чөтгөрүүдийг хөөн гэж байгаа. 그것은 바로 여러분 안에 계시는 성령께서 여러분을 통해서 그 일을 하기 원하신다는 거죠. Нэг өсөндөө энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр та нар дотор байгаа ариун сүнсээр дамжуулж хийж байгаа учраас бурхан өөрөө хүсэж байгаа. 귀신 쫓는 능력은 하나님이 어떤 특별한 사람에게 이렇게 주는 게 아니에요. Чөтгөр хөөх
Үйлчлэлийн хүн ингээ онцгойлоод за чи онцгойлно, чи онцгойлно гэж хэлдэг. 그것은 이미 귀신을 제압하는 능력의 성령님께서 우리 안에 계시는 그뿐입니다. Нэгсэндээ тэр чөтгөрийг хөөх чадaltaй ирэх мэтлээ тэр сүнсч миний дотор байна шүү. 중요한 건 우리가 성령님의 인도하심을 따르는 게 중요해요. Хамгийн болж зүйл нь бид нар ариун сүнсний өдөртөмжийг авах. 혹시 여러분 주변에 나는 귀신 잘 쫓아 하는 사람이 있으면 그 사람 절대 믿지 마세요. Та нарын иргэн тойронд ч магадгүй би чөтгөрийг амар сайн хөөгдгөө гэх өнгөрч байгаа тийм юм байна. 그 사람은 아마 성령님의 인도하심을 받는 사람이 아닐 겁니다. Ягаад гэвэл тэр хүн ариун сүнсний өдөртөмж байхгүй гэж би хэлж. 성령의 인도하심은 그분이 원하실 때에 원하시는 모양으로 나타나는 것이고 우리는 그걸 따르기만 하면 됩니다. Нэгсэндээ ариун сүнсний өдөртөмжөж ариун сүнсийг өдөртөмжөнд дагах хийсэн нөхцөл бид нар дагаж үлдэх ёстой. 이것은 호주에서 제가 호주에 있었을 때 있었던 일입니다. За би Австралид байхад болсон юм. 제가 어느 교회에 이제 부흥에 인도해달라고 초청받았는데요. За би нэгэн цуглаанд сэргэлтэйгээд өгчээгээд урагдсан байна. 그 교회에 가기 전날인가 성령께서 저에게 어떤 그 확신을 주셨어요. За харин тэр сүм рүү явахын өмнөх ариун сүнс надад нэгэн зүйлээр баталгаатай өгсөн байна. 꿈이었었는지 아니면 기도하는 중에 어떤 그 비전이었는지 잘 기억이 안 나요. Одоо болохоор ингээд зүуд байлуу, яг залбирах дотор байлуу гэдгийг санахгүй байна. 그런데 한 가지 분명한 것은 뭐냐면 그 교회에 하나님이 치유하실 사람들이 참 많다는 것을 저에게 Хамгийн гол 말씀하셨어요. чухал зүйл нь тэр сүмд бурхан эдгэх гэж хүсэж байгаа хүмүүс маш олон байна гэдгийг надад баталгаатай өгсөн. 그래서 그렇게 마음의 준비를 하고 그 교회에 가는데 그 교회 목사님이 저를 픽업하려고 오셨어요. За тэгээд тэр сүмийн пастор намайг тусаж аваад явсан байгаа. 그래서 그분 차를 타고 교회를 가는 중에 제가 이렇게 물어봤어요. За тэгээд тэр хүний машин суугаад би явах замдаа ингэж хэлсэн. 목사님, 교회에 좀 아픈 사람들이 좀 많이 계시지요? 하고 물어봤어요. Пастора танаас өмнө өвдөж байгаа хүмүүс маш их олон байна. 그랬더니 이 목사님 대답이 전혀 뜻밖이었습니다. Гэтэл тэр хүний хариулт нь сонин санагдсан. 아니요, 아픈 사람은 없습니다. Өвцөн байхгүй. 그럼 누구 말이 맞는 거예요? Тэгвэл хин үг юм бэ? Бухны үг. Ариун сүнс. 예. 사실 일반적으로 생각하면 그 담임 목사님이 그 성도들의 사정을 제일 잘 알지 않겠어요? Яг үнэ хэлэхэд хүнийхээ ойлголт бодох юм бол пастор хүмүүсээ сайн мэдэн шүү дээ, тийм? 근데 저는 성령님께서 저에게 그렇게 말씀하셨기 때문에 아무리 담임 목사님이 아니라고 해도 저는 분명히 아픈 사람 많을 거라고 믿게 됐어요. Харин пастор нь тэгж хэлсэн ч гэсэн би ариун сүнс надад урьдчилж хэлсэн учраас өвчөн олон байгаа гэж бодсон. 근데 아닌 게 아니라 이제 말씀을 전하는 가운데 제가 이제 치유에 대한 선포를 하게 됐습니다. Гэтэл үгүй гэж тэгсэн ч гэсэн би яг үгийг дамжуулж авах хоорондоо яг тэрлийн үгийг ингээд тунхаглуулсан. 네, 많은 사람들이 거기에 대해서 이제 아멘으로 화답을 했어요. Гэтэл олон хүмүүс амин гэж хүсэж авсан юм. 그리고서 이제 집회가 끝났고 저는 돌아왔습니다. За тэгэл тэр цуглаан дуусаад би буцаад ирсэн. 근데 그 다음 주에가 그 목사님을 만났어요. Гэтэл дараа 7 хоногт тэр пасторт болцсон. 그 목사님이 저한테 이렇게 말해요. Гэтэл нөгөө пастор надад ингэж хэлсэн. 교수님, 저는 우리 교회에 아픈 사람들이 그렇게 많은 줄 몰랐었어요. Пастраа би манаас өмнө өвдөж байгаа хүмүүс ийм олон байгаад гэж бодоогүй мэдээгүй байсан. 근데 그날 집회를 통해서 병 고침 받는 사람들이 굉장히 많았다고 저한테 Харин 얘기했습니다. тэр өдрөө мөргөл дээр таны дамжуулсан өөр төлөөс олон хүмүүс итгэсэн гэдгийг надад ирж хэлсэн. 집회가 끝나고 그 목사님이 이제 성도들한테 물어본 거예요. Нэг өсөндөө тэр сэргэлтийн цуглааны дараа итгэгч нараас пастор нь асуусан байсан. 그래, 이번 집회에서 은혜를 무슨 은혜를 받았냐 이렇게 물어봤더니 병 고침 받았다는 사람들이 참 많았다는 거죠. Энэ удаагийн цуглаалтаар та нар ямар ивэл авбаа гэж хүмүүсээс асуусан чи ихэнх нь өвдөжсэн зүйлийг хэлсэн гэж хэлсэн. 제가
이 말씀 드리는 그 이유가 있습니다. Би энэ үгийг хэлж байгаа шалтгаан бол байгаа. 그것은 성령님과 동행하고 그분의 인도하심을 따르며 살아가게 되면 Яг үсэндээ ариун сүнсний өдөрдмжийг дагаад ариун сүнстэй хамтдаа ажиллаад үлдэх юм бол 때로는 합리적이지도 않고 상식적이지도 않은 그런 일들 앞에 순종해야 될 때가 참 많아요. нэг үсэндээ зарим үед миний төсөөлж байгаагүй зүйл, бодож байгаагүй зүйлүүд тэр гайхамшигтай болж байна. 그래도 여러분들이 성령님을 순종하기 때문에 그것을 순종하다 보면 그런 놀라운 일들이 벌어지죠. Тийм учраас ариун сүнсийг өдөрдмжийг дагаж дуулууртай байх юм бол гайхамшиг байна. 이제 여러분들은 이제 이번 이 한 주간을 통해서 이런 성령님의 충만한 기름 부음을 받고 있는 것입니다. За тэгвэл та нар энэ 7 хоногийн турш ариун сүнсний туслах авч байгаа гэж байна. 그리고 이제는 행하실 때 놀라운 일들이 일어날 거예요. Тийм учраас та нарын үйлдэл болгонд чинь гайхамшиг байна. Amen. 그런 일들을 두려워하지 마셔야 되고 부끄러워하지 마셔야 돼요. За тэгээ энэ үйлчлийг хийхдээ энэ үйлчлийг хийхдээ айж болохгүй бас ичж байна. 그런 일을 우리가 순종하면서 행하다 보면 때로는 손가락질도 당하고 그럴 때도 있죠. Зарим үед бид нэр дуулууртайгаар ариун сүнсийг дагаад үйлдэхэд хүмүүст гар замгаж ингэ чичлүүлэх гэж би. 그렇지만 이런 일을 복음을 부끄러워하지 않는 자들에게 이런 능력들이 나타날 줄로. Гэхдээ та нар сайн мэдээгээс ичгүй хүмүүс сайн мэдээг ичгүйгээр дамжуулахад ийм гайхамшигтай. 한 가지만 더 말씀드릴게요. За нэг зүйл хэлээ. 제가 외국에 어느 교회에 가서 말씀을 전하고 나니까 외국에 어느 교회에 가서 말씀을 전하고 나서 За гадаадд нэгэн сүмд очиод үг дамжуулсан. 그 담임 목사님이 저에게 부탁을 이렇게 하셨습니다. За харин ахлах пастор надад ингэж хүссэн байна. 개인적으로 기도를 받기를 원하는 그런 청년들이 여러 명 있으니까 좀 기도 좀 해주시겠습니까? Угаараа ингэ залбируулах хүсэлтэй хэдэн хүмүүс надад залбирч өгч байна. 그래서 그럼 좋습니다. 그럼 저기 앉아서 기다리라고 하세요. За тэгээд болгүй яг тэнд очиж суугаад хүлээж ирсэн. 그랬더니 여러 명의 청년들이 여기저기에 앉아서 이렇게 기도하고 있었어요. За хэдэн залуучууд сүрээ бүгдүүд энэ тэнд зооцоо хүлээж ирсэн. 자, 여러분 이럴 때 전혀 처음 보는 사람들을 위해서 여러분들 무슨 기도를 해주시겠습니까? За та бүхэн одоо яг ийм та нар асуулт асууж анх удаа харж байгаа тань залуу ийм хүмүүстэй та нар юу гэж залбирч байна? 저는 그들의 배경도 모르고 이름도 모르고 한 번도 만나본 적이 없는 사람들. Нэг ч удаа уулзаж үзээгүй, нэрийг ч мэдэхгүй, нөхцөл байдлыг ч мэдэхгүй, асуудлыг ч мэдэхгүй. 그러나 제가 전적으로 신뢰하는 것은 나는 저 사람은 모르지만 저 안에 계시는 성령님이 내 안에 계시는 성령님이고 그렇기 때문에 성령께서는 이 모든 것을 아신다는 거죠. За тэгвэл би хүнийхээ ирмэд юу ч мэдэхгүй байсан ч гэсэн миний дотор байгаа сүнс, энэ хүний дотор байгаа сүнс би энэ мэдүүлж өгөхөд би итгэдэг. 그러므로 내가 해야 될 것은 가만히 손을 얹고 어깨에 손을 가만히 얹고 주님의 그 인도하심을 따르는 거예요. Нэгснээ ийм нөхцөл байдал би чимээ бүхэн шиг тэр хүнтэй гар тавиад ариун сүнснээ өдөртөж хүлээх гэсэн. 그런데 놀라운 일이 생기는 거죠. Гэтэл гайхамшиг би олно. 어떤 분에게 손을 얹고 제가 성령님을 인도하심을 기다릴 때 Зарим үед би ингээ хүн дээр гараа тавиад ариун сүнснээ өдөртөж хүлээгээ байж ирлээ. 제 마음속에 무언가가 이제 막 충동이 일어나기도 하고 무언가가 보이기 이미지가 생기기도 하죠. Зарим үед болохоор ямар нэгэн мэдрэмж төрн, зарим үед ямар нэгэн төсөөлөл үзэгдэн, ямар нэгэн байдлаар дүр төрх хүрч харагдана. 그러면서 그 자매나 그 형제가 좀 회개해야 될 부분, 버려야 될 부분, 하나님 앞에서 회복되어야 될 부분 이런 부분들이 제게 깨달아집니다.
Нэгсэндээ тэр ихтэй ч эмэгтэй ч тэр хүний цагаар хам залбирч байгаа тэр хүний гэмшиг зүйл эсвэл хаях муу зуршлоо эсвэл тэр хүн мэдэрэх зүйлүүд юу вэ гэдгийг мэдэрдэг. 어떤 경우에는 누군가를 위해서 기도하고 있는데 고양이 같은 것이 나타나서 막 발톱을 들이대는 것 같은 것을 느낌이 주어질 때도 있어요. Зарим тийм гартаа залбирч байгаа. Муу гарч ирэл, муу савар гарч ирэл, самардах юм. Тийм өдөртөд үзэгдэж байсан. 또 어떨 때는 어떤 그 젊은이가 이 외국 생활을 하면서 그동안 부도덕하게 살았던 그런 모습이 어떤 상징으로 이렇게 느껴지기도 합니다. Зарим хүндэр гартаа залбирахад тэр хүн гадаадад амьдарч байсан, хайр газар амьдарч байсан, тэндээс авсан шарах зүрх сэтгэлийн гомдол идэрэгддэг байсан. 때로는 그 신앙의 문제에 답답한 가운데 있는 이 사람이 근본적으로 해결해야 될 것이 무엇인지가 이렇게 느껴지기도 해요. Зарим хүмүүс итгэлийн амьдралаар явж байхдаа болохгүй бодохгүй чадахгүй шийдэж чадахгүй тэр асуудлууд хүртэл 그런 것이 한 단어나 또는 성경 구절 또는 어떤 단순한 이미지일 수도 있지만 зарим үед библийн ишлэл юм уу ганцхан үг ч юм уу тиймэрхүү зүйлүүд бас өгөхгүй. 그것을 제가 조용히 그 사람에게 말해줄 때에 그 사람에게서는 굉장한 회의가 일어납니다. Тэгээд харин тэр үед болгоомжтойгоо бурхны ариун сүнсийг дагаад хэлж хэлэхэд тэр хүн дээр итгэрэл явагдаж байна. 그런 것은 저도 이해할 수 없는 일이죠. За энэ бүхнийг би өөрөө ч ойлгохгүй ийм зүйлүүд бас бий болдог. 그렇지만 분명한 것은 그것은 성령께서 하신 일이고 Харин ганцхан зүйлийг баттай хэлж чадсан энэ бүхэн бол ариун сүнсээр өдөртүүлж хийж байгааг хэлж байгаа. 그 결과로 인해서 그 사람이 회개해서 하나님 앞에 가까이 나오게 됐다는 거죠. Тэгээд энэний үр дүн юу гэхээр эдгэрлэлээр гимшлэр бурхны өмнө илэрх ордож чадж байгаа тэр төрөлхийг л харж байна. 그런 결과와 열매를 볼 때 이것은 하나님이 하신 것이다. 꼭 우리가 평가할 수 있어요. Нэгсэндээ тэр үр дүн тэр үр жимсийг бурханлоо очиж байгаа энэ дүр төрхийг харахад ариун сүнсээр энэ байна гэдэг мэдэж байна. 만약 기적이나 어떤 이적이나 표적이 나타나는데 그 결과로 인해서 사람들이 교회를 떠나거나 사람들 사이에 막 분쟁이 일어나거나 또는 하나님에 대한 불신이 막 깊어진다면 그것은 성령의 역사가 아니에요. За ямар нэгэн гайхамшиг тэмдэг ингээд би боллоо гэхэд тэрний үр дүнд түүнээс болоод хин нэгэн хүмүүс хоорондоо нуудлах, сүмээс толдох, бурхнаас холдох энэ бол ариун сүнснээс өгсөн зүйл биш. 성령의 역사는 반드시 교회를 세우고 하나님의 나라를 굳건히 확장시켜 나가는 Харин 거예요. бурхны ариун сүнсний удирдамж, бурхны хүслийн дагуу хийгдэж байгаа бол бүх гайхамшиг, бүх зүйлүүд сүмийг босгон байгуулах, сүмж болгоно хүмүүсийг ирүүлэх, хүмүүсийг эвлэрүүлэх, эдгээр юм. 자, 그럼 여러분들은 하나님의 나라의 확장을 위해서 정말 이런 성령님의 그 쓰이는 경기가 되어서 그렇게 살기를 원하십니까? Тэгвэл та бүхнээс хаанчлалыг, бурхны хаанчлалыг хийх зэрэг дэлхийн төлөө та бүхэн бас ийм үйлчлэлийг хийхийг хүссэн элч нар болохыг хүсэж байна. 아멘. 그렇다면 성령께서는 종종 내 이성적으로는 이해가 안 되고 또 내 경험으로도 이해가 안 되고 하는 일들에 우리를 초청하실지라도 우리가 거기에 담대하게 순종하겠다고 하는 그러한 결단을 하십니까? Тэгвэл та бүхэн нэгэн зүйлийг шийдэх хэрэгтэй. Миний төсөөллөөр болохгүй, миний хүч чадал чадварч таарахгүй тийм гайхамшигтай бөгөөд ийм зүйлийг ариун сүнсээр хий гэсэн үед болохгүй ахгүй хүчтэй зарагтайж чадна гэсэн шийдвэрийг хийх. 귀신 유해를 사용하고 대화할 수 있는가 하는 그런 문제인데요. Ер нь бол асах шаардлагатай. 수학자는 늘 асуулт байгаа. 그것은 이제 귀신 들림분하고 대화가 가능할 수는 있어요. Яг ингээд ярилцах бол боломжтой. 그렇지만 필수적인 것은 아닙니다. Гэхдээ 자만이 Нэрийг асуухын шаардлага үүсвэ. 오히려 대화를 자꾸 유도하다가
오히려 귀신한테 걸릴 수가 있어요. 틀리게 걸리죠. чөтгөртэй харилцааг яриад байх юм бол ярилцлагын хэмжээгээр бид нар өөрсдөө чөтгөр 생각해 보십시오. 귀신이 대화하면서 언제나 진실만 말하겠어요? чөтгөртэй яриад байх гэсэн хэзээ чөтгөр үннийг хэлэхгүй. 그렇기 때문에 귀신과 대화를 자꾸 하면서 거기서 정보를 얻으려고 하는 것은 위험할 수 있습니다. Тийм учраас чөтгөртэй ярина гэдэг маань түн бор гэсэн үг болохоос аюултай учраас чөтгөр хэзээ ч үннийг 그러니까 너무 이렇게 대화로 끌어가려고 하지 마시고 бол зүгээс яриад авах ярьцгаалаа. 문제의 근원을 발견해서 그 쫓아내는 게 중요합니다. хамгийн гол чухал нь тэр чөтгөр байна уу боёо дагаал гүйсгэн чухал. 저는 많은 경우에 있어서 귀신들이 자꾸 말을 하려고 하기 때문에 За би одоо маш их туршлагатай гэж бодож байгаа ч гэсэн маш чөтгөрүүд ингээ ярих 시간이 없기 때문에 그만 말하라고 하고서 쫓아낼 때가 많습니다. зүгээр шууд ингээ мэдээж бидний цагч баг дугаа ярьчих гэж дугаа ойлгож байгаа хөөж. 왜냐하면 많은 사람들이 기다리고 있는데 한 사람하고 대화가 계속 늘어나가다가는 밤을 새도록 하기 힘듭니다. маш их олон хүн залбирлах байж байгаа чинь нэг хүнтэй чөтгөртэй яриад болох шүү дээ. 자, 귀신들이 자기 자신을 숨기는 게 가장 큰 무기라고 했죠, 아까? Түрүүд хэлсэндээ чөтгөрүүд гэдэг маань өөрөөхөө жинхэнэ зүйлүүдийг нууган хамгийн болж байгаа асуудал. 그러다 보니까 많은 사람들이 성경에 나와 있는 귀신이 실제가 아니라고 말합니다. Тийм учраас маш олон хүмүүс Библиэлд гарч байгаа тэр чөтгөрөөр бодтер байдаггүй биш гэж. 그러면서 귀신의 존재를 부정하는 신학자들이 있어요. Нэгсэндээ тэгвэл чөтгөрийг ингээс судлах юу бурхан судлаачаад бүх тэр Библийг судлаад чөтгөр гэдэг зүйлийг илрүүлж чадах учраас сөрөг. 그들은 말하기를 귀신은 실존이 아니라 하나의 신화이기 때문에 그 신화의 의미만 찾으면 된다라고 Нэгсэндээ чөтгөр гэдэг бол ер нь бодтер оршдгүй хүмүүсийн үзэл бодол төсөөлөлтөөр тулгуурсан үлгэр домгийн гэх мэтчлэн үздэг. 그것이 오늘날 합리주의 시대의 하나의 또 속임수입니다. За энэ бас өнөөдөр бас хүмүүс хуурагдаж байгаа. 여러분들은 이 복음을 믿기 때문에 귀신의 실제도 믿고 계시죠? Бид нар сайн мэдээ итгэдэг учраас чөтгөрөд итгэдэг юм. 자, 그러면 귀신의 존재를 알기 위해서는 먼저 사탄을 우리가 살펴봐야 돼요. За тэгвэл чөтгөрийг бид нар мэдхийн тулд сатан гэж хэлээ. Сатаны тухай үзье. 우선 사탄과 마귀는 똑같은 존재입니다. За сатан буюу манайхан болохоор сатан диавол муу сүнснүүд чөтгөрүүд л гэж нэрлэдэг тийм үү. Тэр бол ерөнхийдөө бүгд адилхан. 다 사탄도 단수요, 마귀도 단수입니다. Сатан чөтгөрүүд маань ер нь нэг тоноор илэрхийлж байна. 그러니까 사탄들이라고 표현하거나 마귀들이라고 하는 표현은 정확한 표현이 아닙니다. Тийм учраас ганц тоноор хэрэглэгддэг бөгөөд сатанууд чөтгөрүүд гэдэг үгнүүдээс олон тоноор хэрэглэгдэх юм байна. 그러니까 사탄 또는 마귀는 모든 악한 영들의 최고의 1인칭, 최고의 단수 존재입니다. За сатан гэдэг маань нэгсэндээ бүх муу чөтгөрийг удирддаг одоо удирдагч наа гэдэг ойлгож сатан. 이 마귀라고 하는 말은 헬라어로 디아볼로스라고 하는 말을 За 씁니다. тэгэхээр муу сүнс гэдэг маань ер нь грек хэлээр бол диавол гэсэн үг байна. 이 디아볼로스라고 하는 말은 Диаболос гэдэг энэ үг болохоор 둘 사이를 쪼개는다고 하는 그런. нэгсэндээ хоёр хүний хооронд муудалцуулагч гэсэн үг байна. 그래서 마귀의 본질은 우리의 공동체를 쪼개는. Нэгсэндээ муу сүнснэр гоцорлогын өгдөр бидний цуглааныг хуваах гэсэн. 이런 사탄 또는 마귀의 그 부하 조직 속에 귀신들이 있는 것.
Нэгээс нь ийм сатан буюу мөн сүнсний тал чөтгөрүүд байж байгаа. 그러니까 귀신은 귀신들이라고 표현하는 거예요. чөтгөрийг болохоор чөтгөрүүд гэж олон тооноор хэрэгжилж болно. 그래서 귀신들은 보통 다이모니아라고 하는 복수 표현입니다. За тэгээд энэ чөтгөрүүд гэдэг үгийг даймония буюу олон тооноор хэрэгжилж болдог нэр үг байна. олон тооноор хэрэгжилж байгаа. чөтгөрүүд 이 단어의 단수 표현은 다이모니온인데 за тэгээд нэг даймон гэдэг олон тооноор болохоор даймония гэж болоод ганц тооноор болохоор даймонс. 성경에서 언제나 복수로 표현되어 있는 게 귀신입니다. За тэгвэл Библиэд байнга олон тооноор хэрэгжилдэг чөтгөрүүд гэдэг юм. 그러니까 귀신들은 꼭 딱 단수로서 활동하는 게 아니고 항상 이렇게 어울려서 무리를 이루고 있다는 걸 알 수 있습니다. тэгвэл бид нар ч гэсэн бас монголоор сүг гэлээ тийм ээ. Сатанууд гэж хэлэхгүй байх юм шүү дээ. чөтгөрүүд гэдэг дандаа чөтгөр гэсэн ганц тооноор явдаг. чөтгөрүүд гэсэн дандаа олон тооноор явдаг. олон тооноор хэрэглэдэг учраас олноор үйлддэг. 이런 그 악한 존재들에 대한 싸움이 우리에게 있다는 것을 에베소서 6장에 말하고 있습니다. За тэгээд ийм муу сүнснүүд сүнсний ертөнцид ийм муу зүйлүүд бид нэр буруудтаж байлддаг гэдгийг Эфес 6-д илэрхийлсэн байна. 그래서 에베소서 6장 12절을 읽어볼까요? За тэгээд Эфес 6-гийн 12-ыг үзчихье зураараа. хамтаа Учир нь миний тэмцэл ба махан би ба сүнсний эсрэгш харин загтрч гэвч мэдээ энэхүү харанхуй ертөнцийн хүчнүүд тэгдэг узар муугийн сүнслэг хүчний эсрэг билээ. 네. 우리 크리스천은 세상이 놀이터가 아니고 싸움터입니다. За тэгвэл Христэд итгэгч хүмүүст энэ амьдарч байгаа дэлхий маань биднэрт тоглоом биш харин дайн юм. Тэмцэл. To the Christians, this whole world is not the playground, but the battleground. 그러니까 이런 깨어있는 정신으로 우리가 세상을 살아가야 된다는 거예요. Тийм учраас бид нар энэ дэлхий дээр амьдарч байхдаа сэргийг сүнстэй байх хэрэгтэй. 아멘. 그러면 이 사탄의 처음 정체가 나타나 있는 것이 이사야서 14장입니다. За тэгвэл Исая 13:12-д сатаны тухай бичсэн байна. 이사야, 그 다음에 에스겔서 28장. Мөн Изекиэл 28-р бүлэгтэй. 여기에 보면 그 사탄이 처음에 타락하게 되는 그 배경이 나와 있습니다. За үүнийг харах юм бол сатан хаанаас юунаас олж үүссэн бэ? шалтгааныг мэдэж болно. 그럼 한번 이사야서 14장 12절부터 14절과 에스겔서 28장 17절을 За 읽어보겠습니다. Эзекиэл энэ хоёр ишлэгийг чамд оруулах юм уу? 아야 우리 호흡과 저는 쉬야 심레소나 웃소디 깎도듯이 가자가이자 오춘지 두근데 비 등으로 간 비 오χν이 없이 예시디게 벗어 비 오물때 함이 참듯 조용히 오는데 자들 비 옷이 하려대 간비 우리가 함이 내 미기식 받은 그성 주님과 승대서와 죽으신 말던 시술적한 발사 멈춰서서 전해서 하나 잡았어 비장한 발사타의 가득한 가로수는 돈 비디오는 대상. 이 두 군데에서 공통된 그 천사가 이제 타락해서 마귀가 되어지게 된 근본적인 죄가 뭔가요? За тэгвэл энэс адилхан утгыг илэрхийлсэн зүйл юу вэ? Тэр тэнгэр элч маань унсан мөсөн зүйл нь юу вэ гэж юм. 고마. 교만, pride, артам arrogance, 교만, 하나님을 향하여 하나님처럼 되려고 하는 하나님처럼 гэж бодсон тийм ээ. 이 교만이 모든 죄의 뿌리입니다. За тэгвэл энэ бартам байдал гэдэг нь бүх гэмүүдийн их бүс. 그러면 이렇게 해서 하나님을 대적하고 하나님처럼 되려고 하는 그 교만이 마귀가 되게 합니다.
За тэгвэл эндээс харах юм бол бурхантай өөрийгөө адилтгах гэсэн бурхны эсрэг сөргөлт гэсэн энэ бардамнал маань өнөөдөр муу сонсолсон байна. 그럼 여러분들 한번 그 에덴 동산으로 한번 가보시죠. За тэгвэл бүгдээрээ эдийн цэцэрлэг рүү очие. 거기서 아담과 하와가 사단의 유혹을 받아서 하나님 앞에 범죄하게 된 그 죄가 뭡니까? За тэгвэл Адам Ява хоёр бурхан эдийн цэцэрлэг дээр гим хийгээд бурхны өмнө гэмтэн болсон. Тэр гим нь юу вэ? Бурхантай адилхан нөгөө 하나님처럼 되려고 하는 하나님처럼 되려고 하는 교만. бурхантай адилхан болсон бардам. 그러니까 이 교만이라고 하는 것은 죄의 뿌리예요. Нэгсэндээ энэ бардам цагийг маань гим нүглийн их усэр буюу үндэс болж. 여기서 말하는 교만은 뭐 사람들 앞에 뭐 이렇게 뻣뻣하게 군다는 그런 의미가 아니고 За эндээс энд хэлж байгаа энэ бардам цаг гэдэг маань хүмүүсийн өмнө чаддаг мэдгээр гайхуулсан энэ бардамнууд биш. 피조물인 우리가 조물주인 하나님처럼 비기려고 하는 그런 Нэгсэндээ бүтээл болсон бид нар бүтээгчтэйгээ хамт адилхан болох гэсэн бардам. 여기에서부터 모든 죄의 열매들이 다 솟아납니다. Яг үүнээс болоод бүх гим нүглийн үр жимсүүд гарч ирсэн. 그러므로 아담과 하와 이래에 모든 인간에게는 이 죄의 뿌리가 생겨왔습니다. Нэгсэндээ Адам Яваагаар дамжуулаад бүх хүн төрлөختөнд энэ бардамнал гэдэг гим нүглийн их үндсэн тавьсан байна. 그래서 4세기, 5세기의 교부였던 아우구스티누스가 말하기를 За тэгээд энэ дээр бас Августин гэгч хүн бичсэн. 교만은 모든 죄의 뿌리라고 했습니다. За тэр хүн бардамнал гэдэг бол бүх гим нүглийн их усрээ тодорхойлж байгаа. 자, 그러면 한번 조금 여기서 조금 구원론적으로 좀 가봅시다. За тэгвэл яг энийг зөвхөн аврал тал руу бодоод үзье. 처음 천사가 타락한 것도 교만이고 За тэгвэл тэр үнээр сайхан тэнгэр элч маань унчлаа. 처음 인류가 하나님 앞에 타락하게 된 것도 교만이라면 За хүн төрлөختний бас уналт нь энэ хоёр нь хоёулаа бардамналаас болсон юм байна. 하나님의 그 인류를 향한 그 치유의 목표는 무엇이냐? Тэгвэл бурхны тэр хүн төрлөختн рүү хандсан зорилго нь яг юу вэ? 잃어버린 그 파라다이스 로스트를 다시 회복시키는 하나님의 궁극적인 목표가 뭐냐? Тэгвэл бурхан тэр алдагдсан Тэнгэрийн хаанчлыг дэваач сэргээх тэр гол зорилго нь юу вэ? 교만의 문제를 다루는 거. За бардамналтай холбож хэлээрэй. даруй явдал. 겸손한 모습. 결국 로마서 5장 19절에 보면 За эцэг үр дүн харах юм бол Ром номын 5-ын 11 дээр 그 한 사람의 불순종으로 인하여 모든 사람이 죄인 된 것처럼 нэг хүний дуулуургүй байдлаас олж бүх хүндрэлтэн дуулуургүй болсон адил 한 사람의 순종하심으로 많은 사람이 의인이 되리라. нэг хүний дуулууртай байдлаас дамжуулж маш олон хүмүүс зөвтгөгдсөн юм а гэж. 그러니까 불순종, 즉 교만으로 인한 그 불순종의 첫 시작이 아담이라면 Нэгэсэндээ дуулуургүй байдал буюу тэр бардамналын их уср нь Адам юм бол 하나님을 향한 순종의 첫 두 번째 아담이 바로 예수 그리스도. тэгвэл бурхнаас ирсэн тэр дуулууртай байдал зөв байдлыг Есүсээр дамжуулж ирсэн гэж байна. 그렇기 때문에 우리들은 예수 그리스도 안에서 이 교만의 문제가 해결이 돼야 됩니다. Тийм учраас бид нар Есүс Христэд итгэнэ, түүнийг хүлээж авна гэдэг маань энэ бардамналын асуудлыг шийднэ гэсэн үг. 그러니까 우리들이 짓는 범하는 우리가 이렇게 마음이라고 하는 마음의 За одоо энэ бидний зүрх сэтгэл 나무가 이렇게 За 자라요. зүрх сэтгэл дотор мод ургаж 여기 байна. 죄의 열매들이 자랍니다. За гим нүглийн үр жимсүүд орсон байна. 하나님의 처방책은 이 죄의 열매 하나하나를 다루는 것만이 아닙니다. Тэгвэл бурхан бид бүхний энэ үр жимс мод зүйлээс гарч байгаа үр жимсийг нэг нэгээр нэгж устгах биш. 이 죄의 열매라는 건 따면 또 나는 거예요. Нэгэсэндээ энэ үр жимсийг ингээд хураалаа гэхэд дахиад үр жимс гарна шүү дээ тийм үү? Нэг нэгээр нь авлаа. 하나님의 해결책은 그 교만 때문에 이런 불순종의 자녀들이 생길 것과 같이
Нэг өсөндөө бурхны зорилго нь юу вэ гэхээр тэр бардамнал дуулуургүй байдлаасаа болоод гим нүгэл үүссэн шиг 이제 교만의 문제가 완전히 해결이 되어진 순종의 자녀들을 원하십니다. нэг өсөндөө бардамнал гэсэн энэ гмийн их уср болсон энэ үнцийг суулж хаяад дуулууртай байдал гэдгийг суулгах. 그렇다면 저와 여러분은 거듭난 크리스천으로서 이 죄의 문제를 이런 죄를 지을 때 주님의 용서하심을 받죠? За тэгвэл бид нар Есүс Христээр дамжуулан дахин амлахдаа энэ гим нүглийн үржимсүүдийг уучлал гэдэг нь авсан байна. 그렇다면 이 뿌리의 문제는 어떻게 다루십니까? Тэгвэл тэр үржимс нь уучлал гэдэг зүйлээр хураагдсан бол үнцгийг нь яах вэ? Яг суулж яах вэ? 우리는 언제까지나 이 죄의 열매만 용서받으면서 사는 것일까요? Бид нар хизээ яг энэ гим нүглийн үржимсийг уучлалын амьдралаар амьдрах вэ? Ямар 순종하면 네, 고마워요. бид нар Есүсний хүлээж аваад бидний шившин болон гэж бий болсон байна шүү дээ. Тэгэхээр Есүсний бид яг эцсийн хүлээж аваад тэр үндсэн байх болоод бидний шившин бүтээл. 예수님은 영접했어요. 영접하고 연접하실 했을 때 정경에서 나와 있는 것처럼 우리 새 것이 됐다 하신 것처럼 옛날 것이 뿌리가 없어지고 우리가 새 것을 돼서 아예 그건 없어지지 않아요. 그래야 되겠지만 우리의 경험이 말해주는 것이 알았어요. 네, 아무튼 그래야 원리예요. 그게 원리인데 나좀 잘치면 되네. 근데 우리의 경험은 그걸 못 따라가. яг энэ зарчмыг бид нар дагаж амьдрах багшийн хэлэх гээд байгаа зүйл юу 그래서 вэ? 자매 예수 순종. 네. 그래서 죄송합니다. 이게 각도를. 아니 괜찮습니다. 네, 다들. 그래서 이게 예수 그리스도를 영접하면서 이게 자동적으로 교만의 문제가 다 해결이 되어져서 순종만 할 수 있는 사람도 된다면 얼마나 좋겠어. За тэгвэл Есүс Христийг хүлээж авлаа гэж миний зүрх сэтгэл доторх юм бардам шууд автоматар болоод би дуулууртай болчиход үнэхээр сайн тийм үү? 많은 사람들은 이제 예수 믿었으니까 이제 이 모든 문제가 다 이제 다 하나님 다 덮어주셨다고 그렇게 말해요. За ихэнх хүмүүс юу гэж ярьдаг вэ гэхээр Есүс Христэд итгэсэн юм чи энэ бүх гэм нүглүүд өөрчмөс үндсэн тэр чигээр бурхан бачаад тооцохгүй юм гэж хэлдэг. 그러나 그들의 삶과 영혼 속에 여전히 불순종과 교만이 있는 거예요. Гэхдээ яг үүндээ Христэд итгэсэн гэж байгаа тэр хүмүүсийн зүрх сэтгэл нөгөө дуулуургүй бардам байдал чинь байж байгаа. 어떻게 해야 이 문제가 해결될까요? Тэгвэл яавал энэ асуудлыг шийдэх юм? 복음. 네. 우리는 사탕. 우리는 사탕. 우리는 복음 하면. 복음. 네. 조금 더 자세하게. Шийдэх нь тодорхой. 복음 Тэр хариултыг баг хэлсэн шүү дээ. Баг хэлсэн. 김실эр 회개. 회개. repentance. Там сая багшийн ярьсныг бодох юм бол баг хариулж байгаа шүү. 고맙습니다. 회개와 Хэмшил болон dedication. 그러니까 나의 모든 것을 내 것이 아니라고 드려야 돼요. миний бүх зүйлс миний эзний буруутж 이러한 이 일들 양도가 되지 않고서는 절대로 교만의 문제가 해결이 안 돼요. нэг ясандаа бардамнал гэсэн их гин нүглийн их усруулсан зүрх сэтгэл сууж байгаа энэ зүйл дуулуургүй байдал энэ бүхнийг биднэрт гимшээ бүгдийг эзэн өргөсөн үед дуулууртай байдал дотор яах вэ? 생각해 보십시오. 우리 주변에 많은 크리스천들이 있지만 자신을 주님 앞에 드리지 않은 사람들이 너무 많아요. Та нар бодоод үзэл дээ. Маш олон Христэд итгэгч хүмүүс эргэн тойронд чинь хамт олон донд чинь байж байгаа. Гэхдээ эзэн бүгдийг зориулж чадахгүй явуулж байгаа. 그들은 여전히 자기 자신으로 사는 거고 자기 교만으로 사는 거예요. Тэд нар маш их бардамнал дотор маш их өөрийнхөө бодлыг хүсэл мөрөөдөл дотор амьдарч байгаа юмсан.
그러나 복음이 뭘 말하고 있습니까? 로마서 12장 1절, 2절을 보세요. Тэгвэл өнөөдөр сайн мэдээ гэдэг чинь яг юу гэлээд Ром намын 12-ыг хараад 12-11. 그러므로 형제들아 내가 하나님의 자비하심으로 너희를 권하노니 Тэр юу гэж хэлж байгаа нэгээр тиймээс ах トゥ нараа би та нарт Бурхны эрхэмэл дотор хэлж сануулж байна гэж хэлж. 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 사한제사로 드리라. Та бүхэн өөрсдийнхээ бие махбодыг эзэнд ариун амьд тахил болгон өргөх гэж хэлсэн. 아멘. living sacrifice. 살아있는 제물. Үнэхээр амьд тахил болгож байгаа. 2절에도 보면은 너희는 이 세대를 본받지 말고 Та нар энэ дэлхийг дараагийн ишлэлдэр нь юу гэж хэлдэг? Та нар энэ дэлхийг харах биш. 오직 마음을 새롭게 하고 변화를 받아. Өдөр болгон зүрх сэтгэлээ шинжилж өөрчлөлтийг хий. 그래서 하나님이 기뻐하시고 선하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록. Тэр учраас Бурхан баярлах, Бурхан таалагдсан зүйл нь юу вэ гэдгийг эргэлхийлэх хайсан. 어떤 삶이 정상적인 크리스천의 삶입니까? За ямар амьдрал яг эрүүл Христэд итгэгч хүний амьдрал вэ? 성경에서 말하는 크리스천은 분명해요. Библиэлд хэлж байгаа гарч байгаа тэр Христэд итгэгч хүний амьдрал тодорхой байдаг. өөрийнхөө 십자가. 사랑하는 그러니 여러분, 여러분들의 그 현상계의 기독교를 보지 마시고 Тэр учраас та нар зүгээр нэг дүр төрхийн шин чанарыг аваасаа итгэгч нар гэдгийг хаа дүрсгсэн гэсэн. 복음 안에 있는 크리스천, 복음 안에 있는 교회 모습을 보셔야 돼요. Үнэхээр сайн мэдээ дотор байгаа тэр сүмж болгон сайн мэдээ дотор байгаа Христэд итгэгч хүмүүсийг хаа. 그리고 그 크리스천, 그 교회가 구현되어지도록 그것을 위해서 땀을 흘립니다. Үнэхээр тэр сүмж болгон бас эзний өмнө амин тахил болгож өргөгцөн байхын төлөө хөлсөө гарган зориулалт гарган үйлчлэх. 할 일이 참 많죠? Хийх ажил их байгааз 단지 기독교인 숫자가 늘어난다는 것, 그것으로 우리가 기뻐할 일이 아니에요. Христэд итгэгч хүмүүсийн тоо алширч байна гэдэг бид баярлаад байх юм гэж байна. 예수님께서도 자기를 따르는 구경꾼들 수천 명 별로 안 좋아했어요. Есүс ч гэсэн өөрийг нь дагаад явж байгаа тэр дагагч нь бол зүгээр нэг хараа явж байгаа тэр олон хүмүүст дурдгүй байсан. 여러분 구경꾼입니까? 제자입니까? Та нар Есүсийг зүгээр сонирхож уу? Эсвэл үнэхээр дагалдагч уу? Any comment or questions? 질문이나 혹시 하고 싶은 말씀 Сайн 있어요? хүртэл асуух юм байна уу? Гэлхийг хүсэж байгаа байна уу? Энэ хүртэл гэж хэлсэн. Дараагийн маань урьдчилж асуу. 자, 잠깐 기도합시다. За, залбирцгаая. 2, 3분 동안 우리 기도할 때 저는 구경꾼이 아닙니다. 제자입니다. За, би одоо Христийг сонирхогч биш ээ. Харин би дагалдагч юм аа. 그리고 구경꾼이 아니라 제자들을 일으키기 원합니다. Би бас сонирхогчдыг биш ээ. дагалдагч нарыг бэлтгэжээ. 기도합시다. 그러므로 우리에게는 이와 같은 그 영적인 전투가 있다는 것을 꼭 잊지 마셔야 돼요. Тийм учраас бид нар тийм сүнсний ертөнцийн дайн тулаанд заавал хэрэгтэй гэдгийг бүү мартаарай. 아멘. 네. 그래서 베드로전서 5장 8절 9절 보십시오. За, 1-р Петр номын уншиг 8-ын 1-р Петр номын 5-8-аас уншиг. 시작. 이루는 바다 정수를 바늘을 웃어서 되었던 내 뜻을 다해주고 아직 가슴을 믿다 나를 가는 바늘에 돈이 있고 이기고 아토나 신의 선정이 따라 가는데 아멘. 그래서 이 귀신들이 즉 악의 영들이 복음의 광채가 들어가지 못하도록 막고 있습니다.
Нэгсэндээ чөтгөрөд бүр тэр муу сонсноо сайн мэдээ дэлгэрхийг хааж байгаа. 그래서 성령께서 하시는 주된 사역은 Тийм учраас ариун сүнснээс хийж байгаа үйлчлэл нь 이런 귀신이 막아놓은 그 미혹의 세계를 뚫고 들어가십니다. нэгсэндээ тэр хааж байгаа муу сонснуудын хаалтуудыг зад сэтлэх ийм үйлчлэл. 여기 보십시오. 고린도후서 4장 4절을 보세요. За бүгдээрээ харъя 2 дугаар Коринт 네, 한번 읽어보실까요? 시작. 2 дугаар Коринт 4:4 харъя. Энэ үеийн бурхан үйл итгэгчдийн бодол санааг сохолсон учраас тэд бурханы дүр төрх Христийн алдрыг сайн мэдээний гэрлийг үзэж чадахгүй болжээ. 네. 그렇기 때문에 사람이 이런 미혹에서 깨어나서 예수님을 영접하는 것 자체가 기적입니다. За тэгвэл өнөөдөр юу хэлэх гээд байна гэхээр хүн өөрөө энэ харанхуй сүнсний дарлал хавчлагад байгаа хүмүүс Есүст итгэн гэдэг маань маш том гайхамшиг юм аа. 그러면서 우리들은 이제 우리가 지은 죄들을 자백하고 회개해야 되죠. Тийм учраас өөртөө хийсэн гэмнүглийг бид нар гэмшиж өмнөө өчөж чаддаг. 죄를 회개하여 용서함을 받게 되면 그 귀신들이 장악했던 영역을 다시 탈환하는 것과 같이. Нэгсэндээ бид нар гэмшээд сэргэнэ гэдэг маань тэр чөтгөрүүдийн хийсэн тэр зүйлсийг бид нар сэргээж чадчихна гэсэн. 그러니까 Тэр 회개하기 эзлэгч бидний гэм нүгэлтэй зурагсдэр сэргэж байна гэсэн. гимшлэр. 회개하기 전에는 온갖 종류의 죄악들이 나를 합법적으로 내 속에 죄가 합법적으로 마귀의 영토를 만들어 주는 거예요. Нэгсэндээ гимшгээс өмнө бол миний зүрх сэтгэл дотор муу сонснууд бүр албаасаар гаршаад эцэгнээ нутагшаад байж байгаа гэсэн. 그런데 이제 거듭나고 나면 이런 죄 문제를 주님 앞에 하나하나 다 회개해야 돼요. Харин Есүс итгэхэд дахин амьдсан үед бид нар яг энэ гимнүглүүдийг нэг нэгээр нь гимснээрээ зүрх сэтгэлээ цэвэрлэж чадчих гэсэн. 그러면 요한일서 1장 9절 Нэгдүгээр Иохан 1:9-ийг уншъя. 읽어보겠습니다. Хариуцлагыг нүглэн зөвшөөрөх Тэрээр итгэмжид зөвхөн бидний нүглийг уучилж бүхэл зөв бус байдлаас биднийг зэрүүлнэ. 네. 우리가 죄를 자백하면 Бид нар гимнүглийг бүлээн зөвшөөрөх юм бол 주님께서 우리 죄를 사해 주시고 нэгэсэндээ бидний гмийг арилгаж өгөө. 또 그 죄를 지었던 그 악함을 깨끗게 해주십니다. Нэгэсэндээ тэр гимнүглийг хийлгэж байгаа муу зүйлсийг цэвэрлэж өгнө гэсэн. 그러니까 참다운 죄의 회개란 그 죄 지은 거 용서함 받는 것만이 아니고 그 죄를 뿌리채 뽑아주는 거. Нэгэсэндээ бид нар гимшиж байна гэдэг маань зүгээр нэг цэвэрлэгдээ зогсох биш. Энэ дотор байгаа зүйлсийг зулгаагаад үнцээр нь авч байгаа гэсэн. 만약에 이런 사람이 있다고 한번 생각해 За 보십시오. тэгвэл ийм хүн байна гэж бодох юм бол шаавь 내일 똑같은 죄를 또 지을 거를 생각하면서 오늘 밤 회개한다고 생각해요. За маргааш яг өнөөдөр би гимшиг гэж боддог. Гэхдээ яг маргааш нь тэр гимсэн гэмээ хийнэ гэж бодох юм бол 그것은 진정한 회개가 아니겠죠. тэр гимшиг нь үнэн гимшиг юм биш. 진정한 회개란 돌이키는 거예요. Жинхэнэ гимшил гэдэг бол буцаж иргэнэ гэсэн үг. 적어도 내가 그 진정한 회개를 하고 나서도 또 같은 죄를 지을 수도 있겠지. Бид нар ингээд гим нүглээ гимшчтэй. Тэгтээ гараад дахиад тэр гим яг адилхан гэмээр хийх юм бол 그렇지만 적어도 회개를 하는 그 마음에서는 다시 죄 지을 거라고 생각하면서 회개할 수는 없겠죠. нэгсэндээ би гимшиж байна гэж байгаа бол тэр хүн үнэхээр гимшиж байгаа бол би маргааш энэ гимийг дахиад хийнэ гэж бодохгүй ч тийм. 제가 이렇게 말하는 이유는 그런 식으로 회개를 가볍게 생각하는 사람들이 너무나 많다. Яагаад би ингэж хэлээд байна гэвэл гимшил гэдгийг хүмүүс маш хөнгөнөөр боддог.
그들은 이렇게 말합니다. Тэд нэр ингэж хэлдэг. 예수님의 보혈의 공로가 너무 커서 Есүс Христийн ариун цусны хүч чадал маш их учраас 내가 아무리 죄를 많이 져도 다 용서받는다. би яаж ч гим хийжсэн тэр бүгдийг уучлаа. 이것은 예수님을 다시 십자가에 못 박는 거나 마찬가지입니다. За энэ бол юу гэсэн үг вэ гэхээр Есүсийг дахиад залмаа дээр зогтолсон байх. 여러분들은 잘 가르치셔야 돼요. Тэр учраас та нар зөв ойлгоод сайн заах хэрэгтэй шүү. 그래서 그렇게 가벼운 복음을 말하는 사람들이 없도록 해줘야 돼요. Тийм учраас сайн мэдээ гимшлийг хөнгөн үзээ заадаг хүмүүс битгий багасаа. 이렇게 나의 그 어떤 그 회개가 똑바로 되지 아니하면 다시 귀신들에게 공격을 받습니다. Нэгэсэнд маш хөнгөн үзээд миний хийж байгаа гим нүглийг гимшлийг хөнгөн үзснээр бид нэр цэвэрлэгдэж байгаа гэж боловч харин тэргийг дамжуулаад маш олон чөтгөрөд миний дотор орох боломжтой. Дайралтанд өртнө гэсэн. 다시 공격받는 모습을 한번 보실까요? Дахиад тэр дайралтанд орсон өдөр төрхийг харахуйц байгаа. 마태복음 12장 43절 Та 40절 40-аас 40-аар харцгаая. 다 같이 읽겠습니다. Чамд урамшаарай. Бусад сүнс гартай усваа манаас гардаг самтыг гаргаж байгаа. Тэгээд тэр би хаанаас гардаг тэр гэртээ орох гэж чигээр хэлдэг. Өчигдөр нүний чиглэлээ бөгөөж систем болоод байгаа тэр аваад тэгээд тэр явж өөрөө зөвхөн ахаа сүнсний хамт ийшөө тэр мэддэг аж. Өнөө хүний сүүлчийн байдаг хасаа болдог. Энэ муу яг юм тийм болно гэж ярьдаа. Амен. 네. амар Even more. 그러니까 전에보다 더 심하게 된다는 거예요. Манайхан ч гэсэн гэдэг чинь далтахын дор бүр дортсон утгасаа толон дортлцсон гэж ярьдаг. Библийн үг байна шүү дээ. Өөр толон дортлцсон утгасаа толон дортлцсон. 그러므로 우리들은 나 자신을 믿을 수가 없어요. Тийм учраас бид нар өөрсдөө ч гэсэн өөрөө өөртөө итгэхэд хэцүү. 왜냐하면 에레미야서 17장 9절. За жишээлх юм бол 90 номыг харъя. 읽어봅시다. 시작. Зүрхбат зүйлээ энэ орж байгаа гэж хэлсэн. Үүнийг ойлгосон. 나 자신의 마음을 내가 절대 믿을 수 없는 겁니다. Нэгсэндээ би өөрөө өөртөө итгэж чадахгүй. Миний зүрх сэтгэл ямар ах маш хурц гэж байна. 그러므로 내가 다시 그렇게 악한데 다시 매지 않으라고 하는 그런 보장이 없다는 거죠. Нэгсэндээ би дахиад ийм муу зүйл хийхгүй гэд өөртөө бат итгэлтэй хамгаалалт өгч байгаа. Батгаа гаргаж өгч чадахгүй гэсэн. 근데 이 귀신들이 우리에게 유혹을 던지거든요. 죄를 짓게끔 유혹을 던집니다. За бид нарт яг гэхээр энэ муу сүнснүүд гим хийхээр бид нар буруу татдаг. Гимийг бид нар буруу татдаг. Гимийг буруу татдаг зүйлсийг хайж өгч идэг үгөөш. 우리가 죄 짓게 되어지는 것은 유혹에 끌려서 되는 죄 짓는 건데요. Нэгсэндээ бид нар гим хийнэ гэдэг маань тэр уруу татлан тэр өгөөш нь бид нар хатаад орж ийнэ гэсэн буруу татдаг. 우리에게 또 유혹을 이렇게 깔아놓는 것은 귀신들이 하는 겁니다. Нэгсэндээ бид нарыг уруу татж байгаа биднэрт өгөөш өгж байгаа бас тэр байна. 그러니까 우리들은 그 유혹 그 이전에 있는 실체를 사람들은 몰라요. За тэгээд тэр уруу татдаг бид нар урд нь хэвээрээ байгаа урдын амьдралтайгаа хэвээрээ байгаа хүн бол ойлгохгүй. 그런데 생각해 보십시오. 예수님께서도 마태복음 4장 1절에 보니까 За тэгээд бодоод үзье. Матай 4:1-д 마귀에게 시험을 받으러 유혹을 받으러 광야로 가셨다. За Есүс бүр сүнсээр хөтлөгдөж байна. Яах гэж үгэн үү? Соригдохоор сүнсээр хөтлөгдөж байна. 그렇기 때문에 우리 야고보서 1장 14절 15절 Яков номыг харъя. Яков номын 1:14-аас 15 харъя. 자, 읽겠습니다. харин өөрийн хүсэл ташаалдаа автаж уруу татах үедээ хүмүүс харагдав. Тэгээд хүсэл ташаал нь үр тогтоо нүхийг хүрдэг. Нүгэн биеэ ороо өдрийг авчиж байгаа.
여기에 보시면 두 사람이 있습니다. 짠 거의 보네. 두 사람에게 같은 유혹이 다가옵니다. 자, 알카 어로 닥치들 재밌어. 오늘 말씀을 보니까 각 사람이 시험을 받는 것은 자기 욕심에 끌려 미혹됨이니. 저 오늘들이 사이에 야구 나온 그런 өөрийнхөө хүсэл тачаад хөдлөгдөн гэж. 그러니까 이런 유혹이 다가올 때에 어떤 사람에게 이게 시험거리가 되고 어떤 사람에게는 유혹이 아무 문제가 안 된다는 얘기예요. За тэгвэл яг адилхан ингээ уруу таталж байгаа зарим хүн сорилтанд ороод тэр догоо таталж байгаа. Зарим хүн юу ч болоогүй зүгээр ялаа. Яг ч. 그 사람 속에는 시커먼 욕심이 있고요. За энэ хүний зүрх сэтгэл батар шунал байна, хүсэл байна. 그 사람이 아무것도 없이 깨끗한 영혼. За энэ хүний зүрх сэтгэл цэвэр байна. 그 사람의 영혼 속에는 오직 하나님만 찬양하고 주님의 뜻만 기뻐하는 За 영혼입니다. тэгвэл энэ дотор зөвхөн Бурхныг л магтанд болсон, эзнийг л хүндэтгсэн сүнс. 이 사람은 자기를 위해서는 아무것도 원치 않는 사람. Нэгсэндээ өөрийнхөө төлөө өгч хүсэхгүй юм байна. 자, 그러면 똑같은 유혹이 다가올 때에 서로 다른 반응이 나타납니다. За тэгвэл яг адилхан уруу татал ирж байгаа харин хандлага нь хоёр өөр юм тийм үү? 이 사람에게는 유혹을 받을 때에 자기 욕심에 끌려 미혹이 되어져서 욕심이 잉태한 즉 죄를 합니다. 죄, sin. За тэгвэл яг одоо энэ хүн өөрийнх нь хүсэл тачаалтаа хөдлөгдөөр тэр уруу таталтанд орж байгаа яг тэр үед яах нь гэм хэлдэг. 그러니까 유혹 자체가 문제가 아니라 유혹을 욕심으로 잉태하는 게 이게 문제예요. Нэг өсөндөө тэр уруу татал байж болох уруу таталтаа гэм хүсэл тачаалаа яаж зэмлээ гэмийн үрийг тогтоошгүй. 그런데 여기에 표현을 보시죠. 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳는다 할 때 이 표현이 도대체 무슨 표현이죠? За тэгвэл энийг бодоод үзье. Энэ үгийн илэрхийллийг аваад үзье. Хүний хүсэл тачаал нь нүглийн үрийг тогтоодог гэдэг энэ үгийг юу гэж ойлгох вэ? 자매들, Уруу таталт нь бол биш ах тийм үү? Хүний хүсэл тачаал 이게 энэ яг юу гэсэн үг? 무슨 용어입니까? За яг энийг юу гэж ойлгох? 잉태, 낳다 이게 무슨 용어예요? төрдөг, үрийг төрүүлдэг гэдэг нь яг юу гэсэн үг? 우리가 섬이 그쪽 밑에 Эмэгтэй хүнээс асуух юм. Нөгөө нэг яаж вэ? юм нүглийг ачаал юм хэвтрийг байгуулсан. Яг энэ за Энэ Библиэлд нөгөө Есүс Фарисеучуудыг зөвлөхдөө нөгөө эсгэх хөргөнөөс болгоомжил гэж ярьдیں۔ Тэгээд тэр хэрвээ эсгэх хөрөнгө буюу дороож авах юм бол бүхэл бүтэн зүрхсэтгтийг гэж алгасан. 자, 오케이. англиар хэлж байна. 이것은 출산 용어입니다. за энэ төрөлтийн тухай яриад шүү. Аа за. Төрөх тухай. Дахин төрөх. Төрөх тухай энэ дэр ярьж байгаа. Дахин төрөх. Есүсээс Conception. 아, Conception. ойлголтыг 출산 용어예요. 엄마가 아기를 임신해서 За ээж ингээд хүүхдийг төрүүлэх гэж жирэмсэн боллоо. 마침내 아기를 낳았는다. Тэгээд ингээд хүүхэд гарлаа 그리고 төрөлөө. 아기가 자라난다는 거예요. Тэгээд тэр хүүхэд ингээд төрөл өслөө. том 보십시오. 다시 한번 дахиад 이거 үгээ хатаа 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고 нэг өсөндөө хүсэл тачаал нь 죄가 장성한 өөр 즉 사망을 тогтоогоод 낳는다. төрүүлдэг, нүглийг төрүүлдэг гэж ярьдаг. 이건 뭐냐면 결국 우리 마음에 욕심이 있어요. За тэгвэл бид нарын зүрх сэтгэлд шунал байна. 유혹의 씨가 욕심에 떨어져요. За уруу татал нөгөө шунал хүсэлт нь ороод ирчлээ. 그럼 그거 씨가 자라납니다. За 속에서. тэгвэл нөгөө уруу таталт өөр ороод ирсэн байгаа тийм үү? Гэтэл тэр өсөж, дахиад үгээ хатдаа. 그리고 그 씨가 씨가 자라나서 그 씨가 잉태한 즉 죄를 낳는다. Нөгөө уруу татал нь
그렇게 해서 출산을 하게 되는 게 죄입니다. Гэтэл тэр ингээд төрж ийн гэж нь гэтэл тэр төрүүлж байгаа гэм бэ. 그 죄를 자꾸 짓게 되면 Тэгээд нөгөө төрсэн үр чинь гэм чинь яах юм? Хүүхэд чиг том болоод байна гэсэн үг. 결국 영적 사망에 도달합니다. Тэгээд энэ маань юу гэж нөхөр сүнсний үхлийг хэлээд байна. 그러니까 아까 제가 첫 번 강의에서 죄 한 번 졌다고 해서 지옥 가는 게 아니고 Тэгвэл бид нар юу гэж хэлээд байна гэхээр нэг удаа гин хийсэн гэснээр бид нар там руу явах биш. 죄가 자꾸 습관화 되어져서 마침내 Нэгсэндээ хийж байгаа гэм маань зуршил болоод нэгсэндээ өсгөөд ийн гэсэн төрүүлсэн гэм 구원을 잃어버린다는 겁니다. үгчиг төрсөн өсгөөд ийн гэсэн тэр зуршил тавтагдаад байна. 자, 그러면 유혹이 죄입니까 아닙니까? Тэгвэл би таанаас уруу татлалт нь гэм мөн үү биш үү? Уруу татлалт нь гэм мөн үү биш үү? Уруу татлалт биш. Шунсан гэм байх. 욕심은 Temptation is not sin. 유혹은 죄가 아니에요. За тэгвэл уруу татж байгаа бид нарыг уруу татж байгаа дайралт өгж байгаа бид нар л 왜냐면 энэ зүйл гэм биш. 만약에 유혹도 죄라면 예수님도 죄를 졌을 거야. Хэрвээ энэ уруу таталт гэм юм бол Есүс ч гэсэн гэмтэй гэж үздэг. 왜냐하면 예수님이 유혹을 받으셨습니까? 안 받으셨습니까? Есүс сорилтонд орсноо ордог. Уруу таталтанд орсноо ордог. 히브리서 4장 15절에 보면 Еврей 4-ыг гарах юм бол Еврей 4-ийн 15-ыг гарах юм бол 거기에 또 히브리서 또 2장 18절에 보시면 мөн Еврей 2-ийн 8-ыг гарах юм бол 특별히 예수님은 유혹은 당하셨지만 죄는 안 지셨다. тэр нь юусэн үг вэ? Есүс Христ сорилтонд орсон, уруу таталтанд орсон боловч тэр гэмийг хийсэнгүй. 네, 거기 히브리서 4장 15절 말씀이에요. 4-15 Еврей 4-15 들어가 이제서 나와요. 그래요. 예수님은 유혹을 굉장히 많이 겪으셨죠? Нэгсэндээ Есүс бол маш их сорилтонд орох уруу таталтанд орж дайрагдчихсан. 그러나 절대 죄를 짓지 않으셨다. Гэхдээ тэр нэг ч гэмийг хийгээгүй. 그 말씀은 person A가 아니라 person B. 예수 Тэгвэл энэ асуудал нь уруу татлалт гэм биш тэр хүний яах нь. 예수님에게는 오직 순결함과 하나님을 향한 순종만 있었기 때문에 Есүс Христийн зүрх сэтгэл дотор зөвхөн Бурхан руу хандсан тэр ариун байж ариун сүнс үнний сүнс байсан учраас 인간이 당할 수 있는 모든 유혹과 시험을 당했음에도 불구하고 нэгсэндээ бүндөө дайрч давталж байгаа тэр уруу татлал бүх зүйлийг тэр даван тулсан. 결단코 그 유혹이 잉태돼 가지고 죄를 낳지 않았다. Нэгсэндээ тэр уруу татлалтанд ороод гэм хийгээгүй гэмийг төрүүлээгүй гэсэн. 그러므로 오늘 이 시간에 분명히 하셔야 될 것은 유혹과 죄는 틀리다. За тэгвэл одоо яг энэ цаг мөчид ойлгох зүйл нь юу вэ гэхээр уруу таталтолон гэм хоёр өөр шүү гэдэг ялгаа. 유혹을 yes 하고 받아들이면 죄가 된다. Нэгсэндээ уруу таталтыг заа гэдэг бэлэн байдал дотор хүлээгээд авчих юм бол гэм болох нэ. 아무리 여러분이 유혹을 받더라도 no 하면서 거절하면은 죄가 아닙니다. Харин ямар ч уруу таталтын дотор үгүй гэж зогсож баттай зогсож байгаа юм бол бид нар цэвэр харин гэм хийж байгаа. 누가 유혹 앞에서 no라고 할 수 있나? Тэгвэл хиний өмнө үгүй гэж хэлж чадах вэ? 마음이 성결한 영. Зүрх сэтгэл нь цэвэр нэг. 이 사람의 마음에는 하나님께 순종하는 것밖에 없어요. Энэ хүний зүрх сэтгэл дотор Бурханд дуулууртай байлаа. 아무리 시련이 와도 유혹이 와도 이 사람은 오직 하나님의 뜻에만 복종하기를 원해요. Нэгсэндээ ямар ч уруу татал дайралт өгөөш биднэрт өгөгдсөн ч гэсэн энэ хүн зөвхөн Бурханд дуулууртай хандж байгаа. 이 사람은 유혹 앞에서 좌절하는 게 아니라 유혹 앞에서 더 힘을 얻게 돼요. Яг энэ хүн бол уруу татал өгөөшн дотор улам илүү хүчтэй бол улам илүү яг урьдчилж байгаа. Иесус бодгон хүртэл гинөө гэдэг шүү дээ.
Оруу татлах ч юм болохоор бодлыг дөрүүлж байгаа шүү дээ. Тэ энэ чинь нэг ялгаач. Тэгээсээс хоёр бодхон хөрөх гэх юм хэлсэн шүү дээ. Тэгж муу бодож тий. Фарисей тэр утгаас. 예수님께서 그 말씀하신 것은 그 생각하는 그 자체가 Хүмүүс амар хэншилтэй байсан шүү дээ. 그 생각은 유혹을 제가 이제 그 구별해 드릴게요. 자, 비 야사 쪽에 예를 들어서 예수님 말씀하신 마태복음 5장 28절 마타 다윗 가르나는데 예수의 예수들 마타 다윗 가르나는데 예수님 말씀이거든요. 들어오고는 누구든지 여인을 보면서 마음의 음욕을 품는 자마다 간음하였느니라. 내가선다 эмэгтэй гараад тэр эмэгтэйтэй сэтгэл дотроо бодсноо цаварсантай ажиллая гэж байна. 자, 그 말씀의 진정한 의미가 무엇일까? За тэгвэл энэ үгийн утга нь яг юу илэрхийлэх гэсэн юм? 만약에 젊고 멋지고 예쁜 섹시한 여인을 보면서 그런 마음이 생기는 것이 죄라면 모든 사람이 죄인인 거죠. Тэгэхээр үнэхээр тэр гоё эмэгтэй хараад тэр харангуудаа үнэхээр гоё эмэгтэй шиг бодчих юм бол гин гэсэн юм бол бүхэл ирчүүд одоо гівтэй болох гэж. бүхэл хүмүүс гівтэй болох гэж. 저는 나이가 60이 됐지만 За би нас жаргалтай болсон ч гэсэн 예쁜 여인을 보면은 그런 마음속에 생각이 듭니다. магадгүй би ч гэсэн те бас эмэгтэй ингээ гоё залуу бүр гівтэй юм бас би тийм бодно. Яасан бүр гівтэй вэ? 나는 지옥에 가야 될 간음죄를 졌을까요? Тэгвэл би тавд явах тэр завхарлыг хийсэн үү? 나는 그런 생각이 스쳤어요. Би тийм 그렇다면 난 간음죄를 졌을까요? Гэтэ би завхарсан уу? 그럼 뭐가 틀린 걸까? Тэгвэл юу н буруу вэ? Юу н зөв вэ? 자, 그 성경 구절은 이렇습니다. За тэгвэл тэр Библи яг юу гэж хэлсэн бэ? Ишлэл юу гэж хэлсэн бэ? 그 여인을 보고 마음의 음욕을 품는다는 말이 중요해요. За тэгвэл тэн дээр нэгэн ийм үг байгаа. Тэр эмэгтэй хараад зүрх сэтгэлдээ тээсэн хүн, бодлыг тээсэн хүн гэж байна. 품는다는 말은 마치 암탉이 병아리를 품듯이 이렇게 간직하는 걸 말이에요. За энэ нь юу гэсэн үг вэ? Дахиад өндгөө хучин ингээд дахиад өндгөө хочж байгаа бодол ба тийм үү? Тэгээс болж байгаа. Тэстэй илэрхийлсэн. Тэгээд явна гэдэг нь. удаан хугацаанд хийсэн гэж бодоод байсан. Нөгөө нэг гимээ хийгээ үедээ юм Яг очоо өндгийг ингээд хэврээд юу очоо цаана гэдэг чинь удаан хугацааны дотор тэр өндөг яах юм? Төрн шүү дээ. Халуун төрөх гэж шүү дээ. Гимээ бас одоо яг нөгөө сая төрөх гэдэг шүү дээ. 그러니까 그 유혹의 생각이 스칠 때 За тэгвэл нэгсэн даа уруу таталтыг ингээд орж ирэхэд 정결한 영혼은 цэвэр зүрх сэтгэл нь 아, 이거 나쁜 거다. энэ буруу, 이거 하나님이 원치 않는다. энэ бурхан хүсээгүй шүү. 하면서 바로 그것을 제쳐냅니다. За тэгээ ингээд хаач чадна тийм зогсож чадна. 그렇다면 유혹이 생각이 스친 건 사실이지만 Тэгвэл уруу татал биднэрт бодлыг өгдөг, биднэрлөө дайрдаг, өгөөшөгдөг. 그 유혹을 품지 않는 거예요. Харин тэр уруу таталтыг зүрхэндээ тээгээгүй. 그런데 A는 어떻죠? Тэгвэл энэ яг хүн гэсэн юм билээ. 마음속에 이런 정욕들이 있어요. Энэ зүрх сэтгэлний тээгэлт байж. 그러니까는 유혹이 다가올 때 이 Тэгээд уруу таталт ороод ирэхэд 정욕이 이 유혹을 품어요. тэгээд түүнийг тээж, дэвчж ирсэн. 계속 생각과 여러 가지 마음의 생각을 합니다. Тэгээд нөгөөдөг чинь тээдсэн учраас тэрврээ давцаа халуунаар тээж байгаа учраас бодлын хүртэл батаа тэрүүгээр бодож байгаа. 심지어는 그걸 행동에 옮길 계획까지 합니다. Нэгэсэндээ зүрх сэтгэл нь үйлдэл хийх хүртэл тэлтэй байна гэсэн. 그것은 죄예요. Тэгэхээр гин. 자, 구별이 되죠? За одоо ялгагдсан уу? Ялгагдаад байгаа. 아주 분명한 거예요. Энэ маш амархан. 여러분 구약의 그 요셉을 보십시오. За та нар хучин гэрний Йосефийг харъя. 그 보디발의 아내가 유혹을 끈질게 했죠. Потифарын эхнэр ингээ Йосефийг татдаг тийм үү? 그는 한사코 거절했죠. Тэгээд тэр үгийг ингээд
우리 다 그렇게 왜? 그런데도 보다 더 적극적으로 막 도망치기까지 하면서 거절했어요. 제가 볼 때 horцаа урагшлан байх нь зүгтсэн тийм үү? 그래서 요셉의 마음이 절대로 그 죄를 범하지 않겠다고 하는 이 정결함이 있었기 때문에. Тэгвэл тэр Йосефийн зүрх сэтгэл хязгаарч уруу татлан орохгүй цэвэр зүрх сэтгэлтэй байсан гэж харагдаж. 그러므로 유혹이 다가올 때에 그 유혹을 자꾸 즐기고 자꾸 그 유혹을 발전시키려고 하는 마음이 내게 있어서 그걸 받아들이면 Яг өсөндөө бид нарт уруу татлаа орж ирэхэд тэр уруу татлыг хөгжүүлээд бий болгоод үйлдэл болох хүртэл миний зүрх сэтгэл дэвсгэрэн тэр уруу татал руу хандсан хандлага хүсэл нь байж ах юм бол яг гэмбэлгүй. 그래서 그 유혹을 물칠 수 없을 정도로 그렇게 내 안에 유혹을 끄는 힘이 강하면 Тийм учраас тэр уруу таталтыг одоо өөрийнхөө зүрх сэтгэл дотор үржүүлэх бодлого тэр хүчтэй байх юм бол 그건 내 속에 하나님 원치 않는 정욕이 있는 것입니다. нэгсэндээ бурхны хүсээгүй тэр зүйлүүд миний дотор оршиж байна гэсэн. 그 영혼은 일단 성결한 은혜를 받아요. Тийм учраас бидний зүрх сэтгэл цэвэр ариун байдал хүсэж байгаа. 완전히 주님 앞에 데디케이션이 돼야 돼요. Тэгэхээр эзэн өмнө бид нар жинхнээс үннээсээ гимших. 그래서 하나님이 좋아하는 것만 좋아하고 하나님이 싫어하는 건 다 싫어하는 Яг 사람이에요. өсөндөө бурхны дуртай зүйл бид нар дартаж бурхны дургүй зүйлийг дургүй харах. 그러면 정결한 영혼이 되는 거예요. Тэгвэл бид нар цэвэр ариун зүрх сэтгэл болох. 그러면 유혹이 다가와도 단번에 끊어내야 돼요. Тийм учраас бид нар дайралт ирсэн жураад таталт ирсэн жаахан хүчтэй зэрэгтэй цосож чадах юм.